pagi gitu ya, Anda kan ingin membakar lemak. Nah, kira-kira yang akan dibakar duluan lemaknya atau karbohidratnya tuh? Karbohidrat. Karbohidratnya. Pertanyaannya, kalau Anda ingin efisien, lebih efisien, caranya gimana? Anda lari, misalkan, ya, Anda olahraga, sebelumnya sarapan dulu atau tidak sarapan dulu? Tidak sarapan. Kenapa? Karena membakar karbohidrat yang di hari sebelumnya. Di hari sebelumnya, oke. Pas lagi Anda tidur, kira-kira glikogen Anda sudah terpecah belum? Sudah banyak ya yang terpecah ya? Iya kan? Nah, sudah banyak yang terpecah saat tidur. Jadi nanti lebih fokus pembakarannya ke arah lemak. Nah, kemarin saya bilang, nah perkara metabolisme itu adalah gimana pinternya sel mengatur kondisinya gitu ya. Jadi kalau misalkan Anda olahraga terus-menerus juga ya, nanti suatu saat ada level di mana misalkan penurunan beratnya itu tidak akan terlalu signifikan. Orang bilang stuck gitu ya. Orang bilang stuck, misalkan 1 bulan bisa cepat ya, Anda olahraga terus-menerus bisa cepat, bisa turun sampai 4 kilo gitu ya. Dan nanti ada fase yang kira-kira stuck. Nah, caranya nanti kenapa bisa stuck? Karena tubuh sudah mulai pintar ya. Oh, ini bahaya nih kalau seperti ini terus. Nanti tubuh selalu akan membuat kondisi di mana kita bisa tetap survive tanpa makan, tanpa apa. Dia akan selalu jaga seperti itu. Nah, dia tahan tuh pembakaran lemaknya. Ya, dia cari sumber-sumber lain, mulai dari massa ototnya, dari segala macam. Nah, nanti setelah itu kalau kita pakai teknik yang berbeda, baru bisa kalau lanjut untuk membakar lemaknya. Nah, sama di proses-proses metabolisme, ya terjadinya seperti itu. Tubuh itu sangat-sangat pintar. Dia jaga level blood glucose levelnya tadi ya. Nah, nanti untuk pasokan menjaga blood glucose levelnya, nah itu kita bisa ambilnya dari yang non karbohidrat ya. Kalau yang dari karbohidrat itu biasanya digunakan banyak untuk energi ya, tidak mau sumber lain selain dari situ. Contoh untuk otak tadi ya. Nah, kita lanjut sekarang. About 50 to 60% of the gluconeogenesis takes place in the liver, 40% of this process takes place in the kidneys, and some minor amount of gluconeogenesis also takes place in the intestines. Nah, ini dia. Jadi, gluconeogenesis, kenapa tadi diambil sumber non-karbohidrat? Nanti Anda bisa lihat juga dari tempat terjadinya. Tempat terjadinya itu banyakkan adalah di liver dan di kidney, ginjal. Ya, di hati dan di ginjal. Sebagian kecil ada di intestine-nya, ya, di usus gitu nanti. Tapi kebanyakan besar adalah di hati dan di ginjal. The metabolic reaction involved in the process of gluconeogenesis involve glycolysis, Krebs cycle, and some other reactions. So it is very, very important to understand about the process of glycolysis and Krebs cycle in detail. So before progressing any further, make sure to watch the videos on glycolysis and Krebs cycle on our channel. So we consume food in a lot of complex carbohydrate forms throughout the day, which through our intestines gets converted to glucose. Glucose is a 6-carbon compound, and if you have studied the video on glycolysis, you know that the glucose is converted to 2 molecules of pyruvate, which is a 3-carbon compound. This happens through a series of 10 reactions known as glycolysis. Out of this, 3 reactions are irreversible. It is very important to understand the significance of these 3 irreversible reactions. These reactions are catalyzed by specific enzymes which are upregulated only when the concentration of glucose is high, so that the excess of glucose gets converted to pyruvate. Oke, ketika konsentrasi glukosnya sangat-sangat tinggi, ya, tinggi, maka akan dijalankan proses glikolisis, ya, sehingga menghasilkan piruvat. Lewat 10 tahap reaksi yang kemarin kita sudah kenal ya, dari glukosa ke glukosa 6-fosfat. Glukosa 6-fosfat dikonvert jadi fruktosa 6-fosfat, dirubah lagi jadi F16 bis fosfat, lalu kemudian dipecah di tengah gitu ya, di C3 dan C4-nya menjadi dihidroksi aseton fosfat dan glyceraldehid 3-fosfat.
DHAP-nya kemudian diubah lagi menjadi ke G3P, gliseraldehyde 3 fosfat. Setelah itu kemudian masuk ke tahap pemanenan energi, gitu ya. Ada 5 reaksi berikutnya. Ada yang masih ingat setelah itu? Dari G3P-nya dirubah ke ada yang masih ingat? Halo? Halo, halo, tes. Ini suaranya. Oh, iya. Ada yang masih ingat? 1,3 bifosfoglycerat, Pak. 1,3 BPG. Nah, terus kemudian dirubah lagi ke 3 fosfoglycerat. 3 fosfogliserat, kemudian diisomerisasi, dipindahkan ya ke 2 fosfogliserat supaya O-karbonilnya ada di C nomor 2. Setelah itu pindah ke fosfoenol pirufat, benar ya? Setelah itu baru dikonversi jadi ke pirufat. Nah, seperti itu. Nah, ada tahap-tahap yang irreversible. Yang irreversible di tahap nomor berapa aja? 1, 3, dan 10. 1, 3, dan tahap nomor 10. 1 itu yang bagian dari glukosa ke glukosa 6-fosfat. 3 itu adalah yang dari mana? F6P ke F16BP gitu ya. Yang 10 adalah yang dari PEP ke piruvatnya. Oke, kita lanjut. This prevents excess concentration of blood glucose. But these 3 irreversible reactions can be reversed using specific enzymes which are upregulated only when there is a deficiency of glucose in the blood. These reactions are upregulated during special circumstances like fasting. During fasting, this pathway can run in complete opposite direction so that the pyruvate gets converted to glucose. Other substances like propionate are first converted to intermediates of Krebs cycle, which then get converted to pyruvate. And substances like lactate are first converted to pyruvate directly, which convert to glucose later. So here is an overview about the process of glycolysis. Glucose is converted to glucose 6-phosphate by the enzyme glucokinase. The glucose 6-phosphate is then isomerized to fructose 6-phosphate. Then the enzyme phosphofructokinase adds another phosphate at the first position and converts it into fructose 1,6-bisphosphate. And through a series of reversible reactions, fructose 1,6-bisphosphate is converted to phosphoenol pyruvate. And through a last irreversible reaction, phosphoenol pyruvate is converted to pyruvate by the enzyme phosphofructokinase. So the first reaction, which is irreversible and we have to talk about, is the conversion of pyruvate back to phosphoenol pyruvate. For this, pyruvate first travels to the mitochondria through specific carrier proteins. Nah, ini kita harus memahami dulu ya. Kemarin tempat terjadinya glikolisis di sitosol. Nah, kemudian untuk ke TCA-nya, piruvatnya kemudian ditransfer ke mitokondria untuk melakukan proses respirasi ya. Nanti ada siklus Krebs dengan fosforilasi oksidatif. In the mitochondria, pyruvate is converted to oxaloacetate by the enzyme pyruvate carboxylase. The enzymes in the green are the gluconeogenic enzymes which are expressed during fasting. In this reaction, carbon dioxide is used and ATP is also used. Oxaloacetate is then transferred back to the cytoplasm, which through the help of the enzyme phosphoenol pyruvate carboxykinase gets converted to phosphoenol pyruvate. In this reaction, GTP acts as the electron donor and carbon dioxide is liberated back. Nah, ini Anda bisa lihat di sini prosesnya adalah seperti ini ya. Piruvatnya nanti dari mitokondria ini nanti bisa diubah jadi masuk ke sini ya, ke mitokondria, nanti bisa diubah menjadi oksaloasetat. Oksaloasetatnya nanti ditransfer kembali ke sitosol. Nah, dari oksaloasetat sini dia bisa masuk ke jalur sini ya, ke gluconeogenesis. Nah, masuk ke menjadi fosfoenol piruvat karena dia nggak bisa balik ke sini karena reaksinya irreversible ya. Nah, dia membutuhkan GTP ya.
kemudian dia akan melepaskan CO2 di sini. Enzimnya fosfoenol pyruvate carboxykinase gitu ya. Phosphoenol pyruvate then is converted to fructose 1,6-bisphosphate since these reactions are reversible. Oke, ketika reaksinya reversible, maka dia bisa ikut jalur gluconeogenesis dengan menggunakan enzim yang sama ya, cuman reaksinya jadi kebalikan. Maka nanti delta G-nya, delta G0 aksennya otomatis akan jadi tandanya aja yang berubah tanda gitu ya. The next irreversible reaction is the conversion of fructose 1,6-bisphosphate to fructose 6-phosphate. This is brought about by the enzyme fructose 1,6-bisphosphatase. And the last irreversible reaction is the conversion of glucose 6-phosphate back to glucose, which is brought about by the enzyme glucose 6-phosphatase. Nah, ini ada enzim tambahan yang Anda kenal dari tahap glikolisis. Nah, sekarang Anda kenal lagi 3 enzim tambahan, yaitu phosphoenol pyruvate carboxykinase gitu ya, kinase. Lalu kemudian di tahap yang irreversible yang berikutnya, nah ini akan diganti ya, enzimnya dia akan menggunakan fructose 1,6-bisphosphatase. Jadi dia bisa memutus satu gugus fosfat ya, menyisakan satu fosfat di C nomor 6-nya ya, dengan menggunakan enzim ini. Nah, kemudian di sini reversible lagi ke G6P ya, masih pakai jalur glikolisisnya sama ya, reversible. Nah, di sini dia pakai enzim yang lain lagi, glukos 6 fosfatase. Ada fosfatase berarti dia nanti bisa memutus atau melepaskan fosfatnya ya, dari glukosa 6 fosfat menjadi glukosa. Phosphatases are the enzymes which break the phosphate bond. Now, other substances like propionate, lactate, and glycerol also are converted to glucose through specific pathways. Let's first talk about propionate. Propionate is first converted to succinyl-CoA, and if you have watched the... Nah, kalau ada substrat lain semacam propionat, maka dia akan dikonversi dulu ke succinyl-CoA. Anda nanti akan belajar di succinyl-CoA ini adalah salah satu intermediate pada siklus asam sitrat atau siklus TCA atau siklus Krebs. Nah, on Krebs cycle, you know that the succinyl-CoA is an intermediate in the Krebs cycle, which get converted to oxaloacetate, and then oxaloacetate is converted to phosphoenol pyruvate. Nah, itu jalurnya. Jadi ya, kalau ada propionat, dia akan masuk lewat jalur succinyl-CoA dulu. Nah, nanti akan dikonversi ya. Di sini ada 10 tahap reaksi. Di sini dari oxaloacetat dari siklus Krebs gitu ya. Nah, nanti akan diubah ke oxaloacetat. Oxaloacetatnya nanti akan dikeluarkan ya dari mitokondria ke sitosol. Nah, nanti akan masuk lewat jalur phosphoenol pyruvate, jalur gluconeogenesis. Substance like lactate is converted directly into pyruvate by the enzyme lactate dehydrogenase. And glycerol, which is derived through the fat tissue, is first converted to glycerol 3-phosphate, which is then converted... Oke, pertanyaannya, kalau misalkan proses gluconeogenesis dari laktat, dia kan dikonversi jadi ke pyruvate, masuk ke gluconeogenesisnya gimana? Halo, dari laktat dia akan dikonversi ke pyruvate. Masuk ke gluconeogenesisnya gimana? Di konversi oxaloacetat dulu, Pak. Nah, ini dimasukkan dulu ke mitokondria lagi, ya, lalu ke oxaloacetat, nanti oxaloacetatnya dikeluarkan, masuk ke phosphoenol pyruvate lagi. Ya, seperti itu ya. Dihydroxyacetone phosphate. And dihydroxyacetone phosphate can be converted to fructose 1,6-bisphosphate through the reactions of glycolysis. So this was all about the gluconeogenesis. I hope you find this video helpful. Make sure to subscribe us on YouTube and like our page. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Nah, kalau gliserol,
dia masuknya lewat gliserol 3 fosfat, lalu masuk ke DHA fosfat, nanti kemudian masuk ke fruktose 1,6 bis fosfat. Nah, gliserol ini biasanya nanti kita dapatkan dari sumber, misalkan kayak dari metabolisme lemak, gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke. Itu untuk gluconeogenesis. Nah, sekarang kita akan masuk ke siklus asam sitrat. Sebelumnya, untuk gluconeogenesis ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya akan masuk ke siklus asam sitrat. Mohon diperhatikan sejenak. We know by now that glycolysis takes place in the cytoplasm and leads to the formation of 2 molecules of pyruvate per molecule of glucose. These pyruvate molecules are converted into acetyl coenzyme A, also known as acetyl-CoA. Oke, piruvat akan diubah dulu sebelum masuk ya ke bentuk asetil-CoA ya. Nah, asetil-CoA. Jadi piruvat kemarin ada 3 takdir gitu ya, ada 3 takdir utama. Dilanjutkan prosesnya untuk proses respirasi aerobik ya, itu nanti masuk ke lewat asetil-CoA nanti kemudian diubah masuk ke siklus asam sitrat, lalu lanjut ke fosforilasi oksidatif. Jalur berikutnya ada yang dia diubah ke laktat gitu ya. Nah, prosesnya akan berbeda. Nanti ada satu lagi diubah sampai ke etanol ya. Kita lanjut sekarang. And this happens inside the mitochondrial matrix. Therefore, acetyl-CoA is the key metabolic intermediate that links glycolysis and the citric acid cycle. For clarity, we will not show the coenzyme portion of acetyl-CoA, and instead are simply representing it as the 2-carbon molecule acetate. So how does the pyruvate get into the mitochondrial matrix? Sebelumnya, nah, asetil-CoA itu adalah karbon 2. Ya, piruvat karbonnya ada berapa? 3, Pak. Karbonnya ada 3. Nah, ketika dia masuk ke TCA, nanti dia akan digabung dengan molekul yang namanya oksaloasetat. Oksaloasetat, kalau Anda perhatikan strukturnya, dia adalah karbon 4. 4 digabung dengan karbon 2, maka akan jadi karbon 6. Nah, nanti, kan di sini mitokondria, proses respirasi berlangsung. Nah, dia akan, lajunya akan disesuaikan dengan laju respirasi. Ya. Nah, ketika dia masuk ke siklus TCA, nah dari karbon 6 tadi nanti akan dipecah-pecah. Ya, intinya adalah ingin dihasilkan CO2, berarti yang molekul karbon 2. Ya, oke, kita lanjut. This depends on a carrier protein that transports pyruvate into the mitochondrial matrix, where there it is oxidized to form acetyl-CoA by the enzyme pyruvate dehydrogenase. In this reaction, a molecule of carbon dioxide is generated as pyruvate is oxidized to acetyl-CoA, and a molecule of NAD+ is reduced to NADH. This last reaction is not shown for clarity. The citric acid cycle consists of the following 8 steps, and also harvests chemical energy, producing a total of 3 NADH molecules. Nah, dia menghasilkan 3 NADH molekul. Tapi ingat, piruvat yang kita hasilkan adalah 2, gitu ya. Ada 2. Jadi nanti akan di kelipatannya. In the first step of the citric acid cycle, the enzyme citrate synthase combines the 2-carbon acetyl group from acetyl-CoA with the 4-carbon molecule oxaloacetate. This generates the 6-carbon molecule citrate. In the second step, citrate is isomerized into isocitrate by aconitase. In the third step, isocitrate is oxidized by isocitrate dehydrogenase. Nah, jadi dari asetil-CoA, karbon 2 digabung dengan oksaloasetat menghasilkan sitrat. Ya, tadi enzimnya apa namanya? Enzimnya namanya apa? Sitrat sintase. Ya, sitrat sintase. Nah, kemudian dia akan
diubah menjadi bentuk isomernya ya dengan asotinase ya. Dengan enzim itu, nah dia diubah menjadi isositrat. Ya. Citrate is isomerized into isocitrate by aconitase. In the third step, isocitrate is oxidized by isocitrate dehydrogenase, generating the 5-carbon molecule alpha-ketoglutarate. In the process, one carbon dioxide molecule is released, and one NAD+ molecule is reduced to NADH. Nah, lihat ketika dia dioksidasi jadi CO2, dihasilkan alfa-ketoglutarat, dihasilkan CO2 dengan reduksi juga NAD+ menjadi NADH. Ya, NADH di situ ingat itu adalah molekul pembawa elektron. Nanti akan masuk ke proses berikutnya di fosforilasi oksidatif. In the fourth step, alpha-ketoglutarate is decarboxylated and oxidized to produce another molecule of carbon dioxide by alpha-ketoglutarate dehydrogenase. The resulting molecule is combined with coenzyme A, forming succinyl-CoA. In addition, another molecule of NAD+ is reduced to form NADH. Note that in this diagram, we are showing the product of this reaction as succinate and are omitting the coenzyme A for clarity. In the fifth step, succinyl coenzyme A is converted into succinate by succinyl-CoA synthetase, releasing coenzyme A. This reaction also produces one molecule of GTP, another high-energy molecule, which is omitted from this diagram for clarity. In the sixth step, succinate is oxidized to fumarate by succinate dehydrogenase. Unlike all the other enzymes in the citric acid cycle, succinate dehydrogenase is embedded in the inner mitochondrial membrane and is also a component of the electron transport chain, in which it is also called complex 2. As complex 2 oxidizes succinate, it receives 2 electrons that it will ultimately pass on to coenzyme Q, which in turn will deliver its electrons to complex 3. Another interesting aspect of complex 2 is that it uses FAD rather than NAD+ to accept electrons. In the seventh step, fumarate is converted to malate by the enzyme fumarase. And finally, in the eighth step, the enzyme malate dehydrogenase oxidizes malate to reform oxaloacetate and reduces a molecule of NAD+ to NADH in the process. This regenerated oxaloacetate can then combine with another acetyl-CoA in the next cycle. Oke, jadi sebenarnya simple, ingin bikin mati seseorang, ingin membuat mati sel, ya stop aja siklus TCA. Ya, siklus TCA ini harus semuanya berjalan, ya, namanya siklus. Ya, maka nanti harus dihasilkan oksaloasetat juga. Ya, jadi kalau Anda bisa bayangkan, ya, kira-kira nanti seperti ini. Kita ambil misalkan TCA cycle diagramnya akan jadi seperti ini. Ya. Asetil-CoA mulai startnya ya sebenarnya dari piruvat dulu. Piruvatnya diubah menjadi asetil-CoA ya. Nah, asetil-CoA nanti dia akan diubah menjadi sitrat ya. Dilepaskan koenzim A ya, SH, lalu di sini di sitrat, kemudian di tahap berikutnya adalah jadi isositrat ya, pakai enzim tadi asotinase gitu ya. Asotinase, acotinase gitu ya. Nah, kemudian isositrat jadi alfa-ketoglutarat, di sini NAD+ ya direduksi jadi NADH. Nah, ini molekul energi juga ya. Tapi dia harus lewat fosforilasi oksidatif dan dilepaskan CO2. Nah, sekarang kita lihat alfa-ketoglutarat di sini karbonnya karbon berapa? Alfa-ketoglutarat. Karbonnya karbon berapa? 5. Harusnya 5 ya. Kalau misalkan kita lihat alfa-ketoglutarat, nah, strukturnya seperti ini. 1, 2, 3, 4,
ya, karbon 5. Kenapa? Karena sudah dilepaskan satu CO2 ya di situ dari bentuk isositrat tadi. Nah, berikutnya alfa glutarat, kemudian dilepas lagi CO2-nya. Oke, di sini tahap penggabungan, ini pelepasan ya, fiksasi CO2 ya. 4 tahap awal di sini adalah kita sebut sebagai tahap fiksasi CO2, artinya proses untuk melepaskan CO2-nya. Oke. Lihat, alfa glutarat jadi suksinil-CoA. Ya, dilepaskan satu CO2, setiap kali CO2 dilepas, NAD+ di sini direduksi menjadi NADH. Sekarang kita sudah menghasilkan 1, 2 NADH. Nah, kemudian suksinil-CoA akan dilepaskan koenzim A-nya ya menjadi suksinat. Oke, jadi suksinat. Nah, di sini GDP akan dihasilkan GTP. Nah, GTP ini adalah molekul berenergi tinggi ya. Dia bisa disetarakan dengan satu buah ATP. Oke. Nah, kemudian tahap-tahap berikutnya adalah tahap regenerasi intermediate-nya supaya untuk bisa siklus ini berjalan terus-menerus. Kemudian suksinat diubah ke fumarat, tadi alasannya dia yang direduksi bukan NAD+, tapi dia membutuh dari FAD. FAD di sini jadi FADH2. Ini juga molekul pembawa elektron. Nah, nanti elektronnya akan dibawa ke fosforilasi oksidatif juga. Ya, ini berarti nanti akan setara dengan energi tertentu. Ini setara dengan energi tertentu. Suksinat jadi fumarat. Fumarat kemudian berubah menjadi malat, gitu ya. Kalau fumarat ke malat, sebenarnya Anda bisa cek strukturnya. Fumarat, ya, strukturnya seperti ini, fumalat. Nah, pakai enzim fumarase, lihat strukturnya hanya seperti ini, ya. Ini kita sudah kenal reaksinya ya. Di sini ada rangkap, di sini diubah jadi OH. Nah, di sini ya. Kemudian dari malat ke oksaloasetat. Nah, di sini NAD+ direduksi lagi jadi NADH. Jadi total ya dalam satu siklus, satu kali putaran siklus ini kita menghasilkan 1, 2, 3 NADH, 1 FADH2, dan 1 GTP. Kalau kita berangkat dari satu buah asetil-CoA. Tapi ingat, dari proses glikolisis, kita punya nanti 2 pirufat. 2 pirufat akan menghasilkan 2 asetil-CoA. Maka di sini saya akan hasilkan 1, 2, 3 NADH kali 2, 6 NADH totalnya. FADH2-nya ada 2, dan 2 GTP. Nah, itu energi yang terlibat, molekul-molekul yang terkait dengan energinya di situ yang terlibat. Oke, untuk memudahkan biasanya suka dibikin jembatan keledai ya kalau di Indonesia. Nah, jembatan keledainya ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Ada yang pernah belajar jembatan keledainya? Halo? Pernah Pak, tapi lupa. Nah, saya dulu dapat dari sekarang jadi rekan dulu dosen saya dari Bu Eni Ratnaningsih. Saya ingatnya adalah si iso ke sunat, fuma oke. Gitu. Jadi mulainya dari asetil-CoA, nanti dirubah jadi ke sitrat, si iso, ya, jadi isositrat, ke berarti alfa ketoglutarat, nah su-nya dari suksinil-CoA, nat-nya dari suksinat, si iso ke sunat, fumarat, fuma, oke. Fumarat, malat, oksaloasetat. Nah, itu jembatan keledainya untuk menghafal dari siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Tapi ingat, tidak hanya dihafal, harus
pahami juga ya. Jadi proses ini harus berupa siklus supaya prosesnya bisa berlangsung. Ya kalau enggak, kalau misalkan di sini berhenti nggak dihasilkan oksaloasetat, maka oksaloasetat lama-kelamaan akan habis. Maka dia nggak bisa bergabung dengan asetil-CoA yang dihasilkan dari pirufat ya. Maka proses glikolisis berhenti tuh. Ya, semuanya akan berhenti. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini adalah gambarannya. Sekarang kita sedikit lihat tentang siklus Krebs-nya, gitu ya. Wah, ini agak sedikit lama, kayaknya nggak bisa kita play semuanya. Sebentar, saya pilih deh. On the topic of Krebs cycle a few years back, and that was a hugely popular video among you guys. So this will be an update to that video in which we will discuss Krebs cycle in more detail, but in a simplified way. At least I'll try to. So let's begin. Krebs cycle is also known as the Hans-Krebs cycle or the citric acid cycle. Now, Hans, after the scientist who discovered it, Hans Adolf Krebs in 1937, and received a Nobel Prize for Physiology and Medicine in 1953. But this cycle is also known as a citric acid cycle after the molecule that plays the central role in Krebs cycle, the citric acid, also known as the citrate. The citric acid cycle is a key metabolic pathway that connects carbohydrate, fat, and protein metabolisms. The TCA cycle is a central pathway into which many metabolites feed. Nah, ini adalah siklus yang sangat-sangat berperan penting gitu ya dalam menjaga kelangsungan hidup sel. Kenapa? Karena hampir semua intermediate pathway dari metabolisme apapun, dia akan masuk ke siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Dari glikolisis masuk lewat pirufat, nanti ada dari lemak gitu ya, masuk dari asetil-CoA-nya, nanti dari protein juga nanti akan bisa masuk lewat sini juga. Consists of a number of reactions which generate NADH and FADH2, which are in turn used to generate ATPs. The Krebs cycle consists of a series. Itu ada yang salah nggak di situ? Generate NADH dan FADH, itu salah ya? Harusnya apa? FADH2, Pak. FADH2 di situ ya. Chemical reactions that release stored energy of fats, carbohydrates, and proteins through the chemical process of oxidation. Other than being the central pathway for generation of energy, the Krebs cycle is also very important as it provides many raw materials that are used elsewhere in the body. Nah, ini dia ya. Jadi di siklus asam sitrat ini juga akan diperlukan oleh sel gitu ya untuk untuk menyediakan raw material ya sebagai carbon skeletal istilahnya kalau Anda baca di textbook ya. Carbon skeletal buat misalkan struktur dari struktur kerangka dari asam amino, NADH, dan sebagainya. Like amino acids and NADH. An interesting fact about the Krebs cycle is that it was one of the earliest established components of cellular metabolism and may have originated abiogenically, meaning it originated even before the life started. This is the concept of abiogenesis, that the life originated from non-living things. Get the lecture handouts from this video and all other videos of Krebs cycle. I would like to take a few minutes to talk about the conceptual basis of Krebs cycle that most teachers fail to explain. So like I told you, Krebs cycle is a central metabolic pathway. Now, what do you mean by a central metabolic pathway? Now see, when we eat food, it is digested, absorbed, and is first processed by initial metabolic pathways. These initial metabolic pathways generate some common products that are used by the central pathway, like the Krebs cycle, to produce energy. Like if we take the example of carbohydrates. Nah ini ya, jadi initial metabolic pathway ketika Anda memakan misalkan roti, lemak, misalkan protein, gitu segala macam. Nah ini akan menjalani initial metabolic pathway ya, nanti dari molekul yang kompleks akan dipecah gitu ya, menjadi molekul yang lebih sederhana. Kalau Anda punya makan nasi dari karbohidrat gitu ya, nanti akan dari polisakarida akan dipecah gitu ya, menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah masuk itu nanti
kayak yang namanya initial metabolic pathway, nanti hasilnya kalau diproses ya ujung-ujungnya adalah berupa molekul-molekul yang nantinya bisa masuk ke Krebs cycle. Sama untuk protein juga, sama untuk fat juga, untuk lemak juga. Carbohydrates are digested into simple sugars like glucose, and the glucose is first processed by initial metabolic pathways like glycolysis. Glycolysis produces pyruvate, and similar products are produced by the initial metabolism of fats and proteins as well. The pyruvate is then fed into the central pathway, that is the Krebs cycle. So the Krebs cycle provides a central pathway that connects carbohydrate, fat, and protein metabolisms. Now, the next important concept is how does the Krebs cycle produce energy? For this, let's take the example of metabolism of carbohydrates again. We get simple sugars at the end of digestion of carbohydrates like glucose, right? And after this, glucose undergoes through all the metabolic pathways like glycolysis, Krebs cycle, and electron transport chain. One molecule of glucose produces approximately 36 ATPs. But where does this energy come from? The single-worded answer to this question is through the chemical process of oxidation. Now see, what happens is that through glycolysis and an additional reaction, we break down glucose into small 2-carbon fragments, which are known as acetate. This acetate is then fed into the Krebs cycle. If you look at the Krebs cycle, it consists of these 10 intermediate molecules that start and end with citrate. When we add acetate to this cycle, this is a 2-carbon compound. This cycle takes a full turn and releases 2 molecules of carbon dioxide as a waste product, meaning the 2 carbons that we added in the form of acetate are released in the form of carbon dioxide. This carbon dioxide is produced due to the process of oxidation that occurs in the Krebs cycle as a result of various enzymes. Electrons are added to NAD to make NADH and FAD to make FADH. These electrons are then subsequently used in the electron Itu jadi FADH2 di situ ya, bukan FADH. chain to make ATP through ionic gradients. Now, all of this may seem a bit confusing in the beginning, but my advice is to take things slowly. Watch the other videos regarding glycolysis, electron transport chain, and metabolism of fats on our channel to have a complete understanding of this metabolic pathway. The links to all these videos are involved. So in eukaryotic cells, the citric acid cycle occurs in the matrix of the mitochondria. Nah, ini terjadi di matriks mitokondrianya ya. Jadi untuk siklus TCA terjadi di matriks mitokondria, di mana glikolisis kemarin kita sudah bahas terjadi di sitosol, gluconeogenesis itu terjadinya kebanyakan adalah di liver dan kebanyakan terjadi di kidney, di ginjal ya. Kalau di sini untuk TCA ini terjadi di matriks mitokondria. In the prokaryotic cells, such as bacteria, which lack mitochondria, the citric acid cycle is performed in the cytosol. Now, there is a very important reason why Krebs cycle takes place in the center of the mitochondria. This is because of the presence of the electron transport chain in the membrane of the mitochondria. This electron transport chain is a chain of many different enzymes that uses the products formed in the Krebs cycle to produce energy in the form of ATP. Nah, Anda ingat waktu pas di video yang di awal-awal ya, yang saya tampilkan video glikolisis mulai dari awal sampai ke proses rantai proses transport elektron gitu ya. Nah, Anda lihat banyak enzim-enzim yang ada di matriks di sini ya, yang terikat. Kemarin ada enzim yang namanya ATP sintase gitu ya, yang bentuknya kayak motor ya. Jadi dia bisa berputar-putar. Nah, dia letaknya banyak adalah di sini. Nah, oleh karena itu wajar saja bila proses TCA itu terjadi di matriks mitokondrianya gitu ya. Now, to learn more effectively about the Krebs cycle, it is very important that you have a little bit of background knowledge about the preceding steps that happen before Krebs cycle. So the Krebs cycle begins with this molecule, acetyl-CoA.
But where does this come from and what is its role in the Krebs cycle? This is very important to understand. Now, one of the important biochemical pathways that runs before the Krebs cycle is glycolysis. In this pathway, we break down glucose, which is a 6-carbon compound, into 2 molecules of pyruvate, which is a 3-carbon compound. What happens next is that this pyruvate is acted upon by a set of enzymes collectively known as a pyruvate dehydrogenase complex. Nah, jadi sebelum masuk ke siklus asam sitrat, maka piruvat akan diubah ke asetil-CoA dengan menggunakan bantuan enzim piruvat dehidrogenase. Ya, jadi kira-kira seperti itu. In this reaction, coenzyme A is also involved, which is a coenzyme derived from vitamin B5. In this reaction, 2 carbons are transferred from the pyruvate to coenzyme A to form the acetyl-CoA. 1 additional carbon present in the pyruvate is lost in the form of carbon dioxide. Nah, di situ ya, ketika piruvat diubah ke asetil-CoA, nah di situ lepaslah CO2 ya. Nah, sehingga piruvat yang tadinya karbon 3 ketika berubah menjadi asetil-CoA, di sini bentuknya jadi karbon 2 ya, karena satu lepas sebagai CO2. Gampang kalau kita lihat dari strukturnya, kita sudah tahu struktur piruvat, gampang untuk melepaskan CO2 ini ya. In this reaction, 1 molecule of NADH is also produced. Ya, ada 1 NADH terbentuk. Jadi ketika nanti Anda menghitung berapa ATP yang dihasilkan dari proses glikolisis, maka Anda bisa lihat di sini, mulai dari tahap awal glikolisis, Anda menghasilkan 2 buah ATP plus apa? Plus berapa NADH di glikolisis? Dua, Kak. 2 NADH. Nah, nanti harus ditambah di proses dari piruvat menjadi asetil-CoA, dia melepaskan NADH juga sebanyak berapa? 1 buah untuk masing-masing 1 piruvat. Ya, karena di sini kita punya 2 piruvat, maka di sini lepas 2 NADH juga. Ya, maka ini harus diperhitungkan. Nah, kebanyakan mahasiswa suka lupa di bagian sininya. Ya. So this is how acetyl-CoA is produced from pyruvate. This acetyl-CoA is a 2-carbon compound and is the starting point of Krebs cycle. In this molecule, the coenzyme A, the part which is derived from vitamin B5. Nah, biasa digambarkannya seperti ini, asetil-CoA ya, dituliskan CoA gini karena kalau misalkan kita tuliskan strukturnya secara langsung, ini akan besar ya, koenzim A, nanti ada struktur yang cincin-cincin yang lumayan besar ya. Jadi bisa kita simpelkan, kita buat lebih mudah penulisannya seperti ini. C di sini O gitu ya. Lalu di sini ada S. Nah, di sini ada CoA. Nah, ini adalah asetil-CoA. Just like a carrier which transfers the 2 carbons attached to it to the Krebs cycle. So the first step of the Krebs cycle is the combination of acetyl-CoA with oxaloacetate. Like I told you, acetyl-CoA is a 2-carbon compound, and this 2-carbon compound combines with oxaloacetate, which has 4 carbons. This combination leads to formation of citrate, which is a 6-carbon compound, and this reaction is made possible by the enzyme citrate synthase. Oke, tahap pertama adalah tahap penggabungan antara asetil-CoA yang dihasilkan dari konversi piruvat ya, dengan bantuan piruvat dehidrogenase yang menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA-nya bergabung dengan oksaloasetat. Karbon 2 gabung dengan karbon 4, jadi karbon 6 senyawanya nanti namanya sitrat. Enzimnya adalah sitrat sintase. The name of this enzyme is self-explanatory for what it does. The citrate then undergoes a series of enzyme-catalyzed reactions in which it loses the 2 carbons of acetyl-CoA in the form of 2 molecules of carbon dioxide. The conversions, which involve up to 10 chemical reactions, are all brought about by enzymes which use the energy generated through oxidation to attach electrons to NAD and FAD. Now let's look at what happens next with citrate.
In the next two reactions, the citrate is converted into its isomer, which is known as isocitrate. Both these reactions, which I have shown with just one arrow, are catalyzed by the enzyme aconitase. This is an iron-containing enzyme which reorganizes the atoms of citrate to form an isomer, isocitrate. Now, you may ask, what was the need to convert citrate into isocitrate? Why can't the citrate just move forward with the pathway? Nah, lalu kemudian akan dijelaskan bagaimana kenapa sih sitrat ini kan 6 ya, nanti akan dilepaskan jadi CO2 jadi karbon 5, kenapa harus diubah dulu ke isositrat? Well, the answer to that is that the arrangement of atoms in the isocitrate is better suited for the next few oxidation reduction reactions that are about to come in the Krebs cycle. In the isomerization of citrate to isocitrate, an intermediate is also generated, which is known as cis-aconitate. But no need to go into the details of that. Nah, sebenarnya nanti dari sitrat ke isositrat ini ada tahapan lagi, ya, tahapan kecil lagi, namanya diubah dulu ke cis-aconitate gitu ya, kalau nggak salah. Bentar, kalau kita lihat di sini, ini ada nggak ya? Oh, di sini tidak ada. Nah, yang lebih detailnya, nah ini dia. Ya, dari sitrat diubah dulu ke cis-aconitat, diubah ke isositrat, baru seperti itu. Ya, dengan enzim yang sama, aconitase gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ada tahapan satu lagi. Oke. Sampai mana? Nah, ini dia. Nah, kita lanjut lagi ya. Kalau ada pertanyaan, bilang. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Nah, ini nggak ada translation-nya, nggak apa-apa lah. Moving on to the next step in the Krebs cycle. In the next step, the isocitrate is converted into alpha-ketoglutarate by the enzyme isocitrate dehydrogenase. Now we come to the first of the 4 oxidation reduction reactions in the citric acid cycle. These oxidation reduction reactions are the one which produce energy in Krebs cycle. Oke, ini adalah yang pertama kali di tahap ini, di siklus ini, itu terjadi reaksi oksidasi reduksi ya, dari isositrat menuju ke alfa ketoglutarate. Kalau kita buka, lihat reaksinya lebih detail gitu ya. Isocitrate to alfa ketoglutarate. Nah, Anda lihat, kalau Anda lihat reaksinya lebih detail, nah, dia terjadi reaksi seperti, lihat strukturnya di sini seperti inilah ya. Bentar. Nah, ini lihat di sini struktur. Di sini COO minus, di sini OH, di sini COOH, CO minus, ya di sini CO minus. Nah, ini adalah isositrat ya. Karbonnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 karbon. Nah, Anda bisa lihat di sini, pertama dia terjadi membentuk oksalosuksinat dulu gitu ya. Ya. Mereduksi NAD plus menjadi NADH. Lihat strukturnya di sini C, di sini C, di sini O, ini COO minus, di sini C, ini CO minus yang ini ya, ini H yang ini sama bagiannya yang di sini. Nah, lihat yang di sini C, di sini harusnya ada OH, OH-nya di oksidasi ya, jadi bentuk dari alkohol jadi menjadi bentuk karbonil gitu ya, jadi bentuk karbonil. Ini proses oksidasi. Nah, ini COO minusnya yang ini digambarkan di sini jadinya ya. Setelah itu kemudian dilepaskan CO2. Nah, sekarang lihat ada CO2 di sini. Nah, lihat di sini ini COO minus, ini nanti dilepaskan, nanti butuh bantuan H+. Ya, H+-nya didapatkan dari mana? Ya, nanti di matriks mitokondria di situ ada ya. Nah, dengan bantuan H+ di sini, maka lepas di sini CO2 yang ada di sini.
Nah, sekarang bentuk ke alfa ketoglutarat. COO minus, di sini CO karbonil, di sini CO minus, nah di sini CH2CH2. Nah, itu gambaran detil dari reaksinya. Oke, kita lanjut ke berikutnya, alfa ketoglutarat. Nah, berikutnya adalah nanti Anda sambil cari satu persatu alfa ketoglutarat, misalkan dari alfa ketoglutarat ke suksinil CoA, gitu kan ya. Nah, Anda lihat reaksinya. Nah, ini ada nih yang dari alfa ketoglutarat gitu ya. Ini koenzim A ya. Masuk. Nah, ini detail banget. Ini terlalu detail tapi. Nah, inilah misalkan. Nah, misalkan seperti ini ya. Di sini Anda bisa lihat berubahnya di mana sih? Nah, ternyata bagian yang COOH-nya tadi ya diubah ya menjadi ke CO. Nah, sini ngikat koenzim A. Ini adalah proses oksidasi atau reduksi di sini. Yang direduksi adalah NAD-nya ya, direduksi jadi NADH. Nah, di sini ada COO minus gitu ya. Nah, di sini jadi CO koenzim A. Nah, berarti nanti ada bagian di koenzim A yang dioksidasi. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut sekarang. Sampai alfa ketoglutarat, si isokesunat gitu ya, dari sitrat isositrat ke alfa ketoglutarat, su berarti suksinil CoA, natnya nanti adalah dari suksinat gitu ya. Nah, kita lihat proses di sini. Nah, proses dari cis isositrat ini proses reaksi oksidasi yang pertama di siklus ini. Nah, nanti akan And all of these four reactions use enzymes in them, which are known as dehydrogenases. Now, what do these dehydrogenases do and how do they produce energy? That is very important for you to understand. See, if you look at the term itself, dehydrogenase, this literally means removal of hydrogen. So dehydrogenases are basically enzymes that remove hydrogen from a molecule. Now, as you remember that removal of hydrogen is also known as oxidation. And the hydrogen that is removed from one molecule must be passed on to some other molecule. The other molecule that receives the hydrogen gets reduced in return. So this is the basic mechanism of action of dehydrogenases. They remove hydrogen group from one molecule, oxidizing it, and in turn attaching that hydrogen group to some other molecule, leading to its reduction. This is why the reactions carried out by dehydrogenases are known as oxidation reduction reactions. Anda bisa lihat ya di sini enzim dehidrogenase tadi mulai dari dari isositrat ya ke alfa ketoglutarat. Ya, di sini nanti ada hidrogen yang terlepas, nanti dipindah akan diambil oleh si senyawa lain gitu. Nah, maka di sini akan menjadi bentuk terreduksinya. Sedangkan si yang hijau ini akan jadi bentuk teroksidasinya. Nah, itu prinsip dari reaksi dengan bantuan enzim dehidrogenase. So coming back to our Krebs cycle, we reached a point in Krebs cycle where isocitrate will now be acted upon by the enzyme isocitrate dehydrogenase. So let's look at what happens in this reaction. This is actually a two-step reaction in which the enzyme isocitrate dehydrogenase first removes hydrogen from isocitrate, thus oxidizing it. The hydrogen that is removed is attached to NAD to form the NADH, thus completing the process of oxidation and reduction. But there is a Nah, itu ada sedikit kesalahan, di situ harusnya adalah NAD plus ke NADH gitu ya. Additional step that happens next, which is catalyzed by the same enzyme isocitrate dehydrogenase. In the next step of the reaction, a carbon atom is also removed from isocitrate in the form of a molecule of carbon dioxide. This leads to the formation of a 5-carbon compound known as alpha ketoglutarate. So if you look at the complete chemical process that just happened here, this is known as the oxidative decarboxylation. Oxidative because oxidation of isocitrate takes place since a hydrogen is removed from isocitrate, and decarboxylation as a carbon group is also removed from isocitrate.
Kalau tadi saya bilang 4 tahap awalnya adalah yang kita sebut sebagai fiksasi karbon dioksida ya. Jadi di sini terjadi pelepasan karbon dioksida, lalu kemudian nanti di tahap berikutnya dari alfa ketoglutarat menjadi ke suksinil-CoA nanti akan dilepaskan juga karbon dioksida fiksasi keduanya gitu ya. The conversion of isocitrate into alpha ketoglutarate is followed by a second oxidative decarboxylation reaction, the formation of succinyl-CoA from alpha ketoglutarate. This reaction uses the enzyme alpha ketoglutarate dehydrogenase that catalyzes a similar oxidative decarboxylation of alpha ketoglutarate. Nah, Anda bisa lihat simple untuk melihat nama enzimnya ya. Anda lihat substratnya apa, kalau dari hidrogenase dilihat dari substratnya apa ya. Proses dari alfa ketoglutarat ke suksinil-CoA, lihat substratnya. Substratnya adalah alfa ketoglutarat, maka nama enzimnya adalah alfa ketoglutarat dehidrogenase ya. Yang di tahap sebelumnya dari isositrat ke alfa glutarat, reaksinya oksidasi gitu ya. Nah, enzim dehidrogenase reaksinya redoks. Nah, maka ambil nama substratnya isositrat dehidrogenase. Nah, coba ingat-ingat di tahap glikolisis. Enzim glikolisis. Ada yang masih ingat nggak? Ada nggak yang menggunakan enzim dehidrogenase? Ada nggak? Saya nggak bawa slide saya. Nah, ini dia. Lihat, ini ya. Ada di tahap ke-6, namanya adalah gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase pada saat tahap pengubahan G3P ke 1,3 BPG. Nah, itu terjadi proses redoks. Nah, Anda bisa lihat di situ enzim dehidrogenase. Nama enzimnya apa di tahap ini? Cek nama substratnya. Gliseraldehid 3-fosfat, maka namanya adalah gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase. Sama gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini namanya alfa ketoglutarat dehidrogenase. In this reaction also, a hydrogen gets attached to NAD to form the NADH. Since it is also a type of decarboxylation, a carbon is removed from alpha ketoglutarate to be lost in the form of carbon dioxide. Also, coenzyme A is used in this reaction, therefore the product will be a combination that is known as succinyl-CoA. In the next step of the Krebs cycle, the succinyl-CoA is converted to succinate. This reaction is catalyzed by the enzyme known as succinyl-CoA synthetase. Now try to understand what happens here in this reaction, as this is a very important concept and often missed by many students. The number of carbons remain the same in this reaction. Both succinyl. Nah, di sini tadi di isositrat karbonnya 6, di alfa ketoglutarat karbonnya 5, masuk ke suksinil-CoA karbonnya 4. Masuk ke suksinat juga karbonnya 4. Nah, lihat, perhatikan di sini. CoA and succinate have 4 carbons each. So what changes? Succinyl-CoA is a high energy compound, and the energy stored in this compound is used to attach an inorganic phosphate molecule to GDP. This GDP gets converted to GTP. Oke, nah ini yang sering terlewat ketika nanti menghitung berapa jumlah ATP yang dihasilkan. Ya, pada proses di sini ya suksinil-CoA, nah berubah menjadi suksinat. Anda bisa lihat di proses suksinil-CoA ini adalah molekul berenergi tinggi. Nah, ketika dia berubah seperti ini ke suksinat, maka ada energi yang ditransferkan ya dari nanti energinya akan ditangkap oleh GDP ya, sehingga membentuk GTP. Nah, dengan bantuan fosfat anorganik. Ingat yang di tahap glikolisis ada di tahap tertentu, di tahap reaksi ke-5 atau ke-6 gitu ya, itu ada bantuan fosfat organik. Ya, dan di sini dihasilkan GDP jadi GTP.
is like a close cousin of ATP and is later used in the formation of an ATP. The coenzyme A attached to the succinyl-CoA also gets released in this reaction. So what happens here essentially is that the succinyl-CoA loses its high free energy and its coenzyme A to be converted into succinate and a molecule of GTP. This is an example of substrate level phosphorylation, a process of producing energy that we discussed in detail in our glycolysis video. So now we have 4-carbon compound known as succinate. In fact, the number of carbons do not change from here onwards. All the compounds which come next in the cycle only have 4 carbons. The last compound generated in the cycle is oxaloacetate, which also has 4 carbons. Oke, jadi sekarang ya ini sudah ada reaksi tahap ke-1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5 tahap awal ini adalah untuk melepaskan karbon dioksida, gitu ya. Intinya adalah seperti itu. Nah, tahap berikutnya ya, yang sisanya sini adalah tahap kita sebut sebagai tahap regenerasi. Ya, apa yang diregenerasi? Yaitu intermediate-nya, supaya proses ini bisa tetap berlangsung. Dari suksinat nanti akan diubah, ya, si iso ke sunat, fuma, oke, ya berarti akan diubah ke fumarat, dari fumarat akan diubah ke malat, malat akan diubah ke oxaloacetate. And that oxaloacetate combines with another molecule of acetyl-CoA to form citrate, a starting point of the Krebs cycle. Coming back to where we left the cycle. So we have succinate, which is a 4-carbon compound, and it is acted upon by the enzyme succinate dehydrogenase. As you can tell from its name, this enzyme is a dehydrogenase. So it removes hydrogen from succinate, and the hydrogen that is removed is accepted by flavine adenine dinucleotide, or FAD. FAD is in turn converted to FADH. And nah ini lihat, suksinat dehidrogenase, substratnya suksinat, enzimnya dehidrogenase, berarti ada proses redoks di sini. Kalau ada proses redoks, maka suksinatnya akan melepaskan atom H-nya, gitu ya. Nah, atom H-nya nanti akan ditangkap oleh molekul FAD menjadi FADH2, gitu ya. Nah, kenapa FAD yang menangkap bukan NADH? Tadi sudah dijelaskan di video sebelumnya, ya. Succinate gets converted to fumarate. FAD is the hydrogen acceptor in this reaction and not NAD, because attaching hydrogen to NAD requires more energy than this reaction can provide. So, nah, jadi attaching hydrogen, penangkapan hidrogen dengan NAD plus gitu ya, itu butuh energi yang jauh lebih besar dibanding energi yang bisa di-provide, yang bisa disediakan oleh reaksi ini. Nah, 1 itu, 2 karena nanti ada keberadaan yang kompleks tadi ya, yang tadi di video sebelumnya. Nah, jadi ini yang menangkap hidrogennya adalah si FAD menjadi FADH2. FAD is used here as it requires less energy change to get reduced to FADH. Free energy change for 4-carbon compounds is less as compared to 6 or 5-carbon compounds that were present at the first half of the cycle. There is, however, an exception to this at the end of the cycle that we will discuss in a bit. Now, the enzyme involved in the conversion of succinate to fumarate is succinate dehydrogenase, which, like aconitase, is an iron-sulfur protein. This enzyme is also very important as succinate dehydrogenase is directly associated with the electron transport chain. The next step in the Krebs cycle is a hydration reaction, which means we add a molecule of water to fumarate and convert it into malate. Nah, reaksi dari fumarat ke malat ini adalah reaksi hidrasi ya, bukan reaksi dehidrasi. Kalau hidrasi adalah menambahkan air ke si malat. Nah, sekarang kita lihat reaksi dari fumarat ke malat. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini reaksinya adalah seperti ini. Lihat fumarat strukturnya seperti ini, COO minus, CH, ya, ini COH. Lihat, ini adalah reaksi hidrasi. Rangkapnya di sini akan hilang, ya, di sini akan mengikat OH. Nah, ini adalah malat. Oke,
Kita lanjut lagi. Reaction is catalyzed by the enzyme fumarase. Nothing special in this reaction, so let's move on to the next one. The next type of reaction that happens here is the oxidation, in which we finally oxidize malate to oxaloacetate. And the enzyme involved here is again a dehydrogenase, which is known as the malate dehydrogenase. Again, the NAD molecule gets reduced to NADH, which will be used in the electron transport chain. In this reaction, NAD gets reduced to NADH. Now you may ask why NAD gets reduced here and not FAD, because like I told you earlier that the free energy change for compounds in the end of the cycle is less as compared to that was present at the first half of the cycle. Well, this was the exception that I was talking about. Even though this reaction is present at the end of this cycle, still a molecule of NAD is getting reduced here. Well, this is due to the fact that oxaloacetate that is being produced here is rapidly being utilized by combining it with acetyl-CoA to form citrate. And the second product being produced here, the NADH, is also being rapidly used in the electron transport chain. So the standard free energy for this reaction, unlike that for the other steps in the citric acid cycle, is significantly positive. I know that some students, especially in lower grades, may find some of the concepts I explain here a little advanced, but trust me, you will have to learn about the cycle in depth at one point or another. So better now. Oke, ya. Nah, nanti oksaloasetatnya nanti akan digunakan lagi untuk menjalankan proses siklus TCA. Pertanyaan saya, kalau misalkan seperti itu, harusnya konsentrasi oksaloasetat di dalam tubuh itu seperti apa? Tinggi atau rendah atau seperti apa? Halo? Mungkin tinggi, Pak. Tetap, Pak. Nah, ternyata enggak ya. Ternyata enggak dijaga tinggi. Nanti ada namanya istilahnya basal levelnya ya. Level normalnya dia ada dijaga di konsentrasi tertentu. Dan dia biasanya konsentrasinya rendah ya. Nanti akan diambil tapi nanti akan di-generate lagi. Ya, akan dihasilkan lagi. Ya, konsentrasi oksaloasetatnya. Nah, biasanya intermediate dalam proses metabolisme itu ada level tertentunya, kadarnya. Ya, dia selalu akan dijaga di posisi seperti itu. Nah, untuk oksaloasetat, Anda lihat ini intermediate yang sangat penting. Ya. Jadi, dia akan cepat digunakan, nanti akan buru-buru harus dihasilkan lagi, karena supaya untuk menjaga kelangsungan dari siklus asam sitrat ini. Oxaloacetate again combines with the molecule of acetyl-CoA and leads to the formation of citrate with the help of the enzyme citrate synthase. A water molecule is also added in this reaction. This completes one full turn of the cycle and the same sequence repeats again. Oke, sampai sini. Jadi dari siklus asam sitrat dapat berapa ATP? ATP-nya tidak ada, tapi lihat ada molekul GTP di situ. Nah, GTP nanti akan ekivalen, nanti kita akan ketahui akan ekivalen dengan 1 ATP. Kita dari siklus asam sitrat, ya, kalau kita berangkat dari metabolisme, glikolisis, kita dapat 2 ATP, ya. Sebenarnya dapatnya 4, tapi kan 2 kita investasi awal, ya. Jadi total netnya kita dapat 2. NADH-nya dapat berapa dari glikolisis? 2. Dapat berapa? 2. 2, Pak. 2, Pak. FADH2 ada nggak di glikolisis? Nggak ada. Tidak ada. Dapat 2 NADH, dapat 2 ATP. Lalu kemudian di proses pengubahan pirufat ke asetil-CoA kita dapat apa? Molekul apa di situ? NADH sebanyak 2 buah. 2, Pak. Kalau kita udah dapat 4 buah NADH, ya, kan masing-masing piruvatnya melepaskan 1 NADH, gitu ya.
menghasilkan satu NADH. Jadi berangkat dari 2 piruvat jadi 2. Nah, di siklus TCA kita dapat berapa NADH berarti? Lihat, 1, 2, gitu ya. Terus 3, ya. 3 NADH untuk 1 asetil-CoA. Tapi kalau ada 2 asetil-CoA berarti kita dapat 6 NADH. Ya, tambahkan yang tadi 2 di proses konversi piruvat ke asetil-CoA, tambah 2 proses glikolisis, kita udah dapat 10 NADH. Lalu kita juga dapat 2 FADH2, ya, 10 NADH, 2 FADH2, dan dapat 2 GTP di sini. Oke? Nah, itu. Okay, so if we look at the cycle, now you can see that we got from the cycle. We added 2 carbons to the cycle in the form of a molecule of acetyl-CoA. These 2 carbons were released in the form of 2 molecules of carbon dioxide here and here. In this process of oxidation and reduction, we convert 3 molecules of NAD to NADH, 1 molecule of FAD to FADH, and we converted 1 molecule of GTP to GTP. Now, there are few other important concepts regarding the Krebs cycle that you must understand to have a complete knowledge about this biochemical cycle. The first is this summary reaction of this cycle. Oke, sebelumnya Anda kenal ya di SD, di SMP, proses fotosintesis misalkan ya, proses respirasi ya, C6H12O6 ditambah O2 gitu ya, ditambah O2 menghasilkan berapa CO2 berapa H2O waktu itu kenalnya? 6, Pak. 6 CO2, 6 H2O gitu ya. O2-nya berapa koefisiennya? C6H12O6 ditambah berapa O2? 6 juga, Pak. 6 O2 menghasilkan 6 CO2 ditambah 6 H2O. Sekarang kita lihat, benar nggak itu reaksi yang kita kenal dulu? Lihat, di siklus asam sitrat kita hasilkan CO2, tapi ingat kita berangkat dari 2 piruvat, berangkat dari 2 asetil-CoA. Ya, berarti C6H12O6 menghasilkan 2 piruvat, menghasilkan 2 asetil-CoA, menghasilkan 4 CO2. Kan di situ 6. 2-nya lagi dari mana? Tahapan yang dekarboksilasi itu, Pak, yang dari piruvat ke asetil-CoA. Nah, betul. Jadi ada tahapan dari piruvat ke asetil-CoA itu melepaskan 1 buah CO2 untuk setiap molekul piruvat. Ada 2 molekul piruvat berarti melepaskan 2 CO2. Nah, jadi reaksi yang kita tulis waktu dulu gitu ya, masih zaman kecil itu sudah berlaku. Artinya ya, dilepaskan 6 CO2. Berarti tidak salah reaksinya. Oke, ini adalah summary-nya sekarang. And the second is the energetics of the cycle, meaning how many ATPs are produced for every 1 molecule of glucose that enters the cycle. So first, coming to the summary reaction of glycolysis. Now, the net reaction of citric acid cycle is 1 molecule of acetyl-CoA plus 3 molecules of NAD plus 1 molecule of FAD plus 1 molecule of GTP plus 1 molecule of inorganic phosphate plus 2 molecules of water combined to give 2 molecules of carbon dioxide and 3 molecules of NADH plus 1 molecule of GTP and 1 molecule of coenzyme A. What is this gibberish? Well, let me decode this reaction for you. On the left-hand side of this reaction are the raw materials that are being used here. And on the right-hand side are the products that are formed in the Krebs cycle. Now, in every single turn of the Krebs cycle, we use 1 molecule of acetyl-CoA that combines here with the oxaloacetate to form citrate. 3 molecules of NAD are used in the Krebs cycle that get reduced to 3 molecules of NADH.
Here you can see where the 3 NADH molecules are produced in the Krebs cycle. One FAD molecule is used, which gets reduced to 1 molecule of FADH. This FADH is produced in the conversion of succinate to fumarate here. 2 molecules of carbon dioxide are produced for every 1 molecule of acetyl-CoA that enters the Krebs cycle, like I showed you earlier. 1 coenzyme A is produced in the conversion of succinyl-CoA to succinate, where succinyl-CoA loses the coenzyme A. And 1 molecule of GDP combines with 1 molecule of inorganic phosphate and leads to the formation of 1 molecule of GTP. 2 molecules of water are consumed, 1 in the synthesis of citrate and 1 here in the hydration of fumarate. Okay, so this was about the summary reaction of Krebs cycle. Now let's talk a little bit about how much energy is produced in the Krebs cycle. Most of the energy that is produced in the Krebs cycle is via the reducing equivalents, the NADH and FADH, that are subsequently utilized in the electron transport chain. If you look at the placement of these 2 biochemical pathways in the mitochondria, they Oke, ini bagian very nggak penting, bukan nggak penting, maksudnya ini kita akan pelajari di bagian pertemuan berikutnya ya, bagaimana nanti konversi NADH ya dikonversi menjadi ATP itu seberapa banyak energinya, setara dengan berapa ATP. Nah, berapa FADH2 itu setara dengan berapa ATP. Nah, itu nanti ada di bagian fosforilasi oksidatif, gitu ya. Nah, intinya adalah seperti itu. Tapi yang jelas dari proses sampai ke tahap siklus Krebs saja, berarti kita sudah menghasilkan 2 buah ATP. Tadi berapa lagi? 3 kali NADH, ya kan? Kali 2, berarti 6 NADH, ditambah 2 di tahap piruvat ke asetil-CoA, 4, jadi 8, ditambah dengan 2 dari hasil glikolisis. Jadi kita punya 10 NADH, ya, dari 1 mol glukosa yang dipecah. Lalu kemudian kita punya FADH2 sebanyak 2 buah, ya. Lalu kita punya 2 mol GTP. Ya, sampai tahap di sini. Nah, nanti kita akan belajar di proses transport elektron, bagaimana kita mengkonversi nilai NADH itu setara dengan berapa ATP. Nanti ada beberapa textbook dia menyatakan NADH itu setara dengan 2,5 ATP, FADH2 itu adalah setara dengan 1,5 ATP. Ya, tapi ada juga yang pakai perbandingan yang angkanya nggak bulat seperti ini. Ada yang nanti 3, ada yang disetarakan dengan 1, ada yang disetarakan dengan misalkan real angkanya gitu. Ya, nanti itu akan mempengaruhi besarnya ATP yang dihasilkan selama proses dari glikolisis TCA ke fosforilasi oksidatif. Saya pikir itu bahasan kita pada perkuliahan hari ini. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, jadi saya sedikit ulang sedikit ya. Jadi rangkumannya adalah kira-kira seperti ini. Mohon maaf, ini saya pakai slide orang jadinya, karena ada gangguan teknis. Siklus TCA dari citric acid gitu ya, cycle, siklus asam sitrat. Nah, ini adalah siklus yang biasa dikenal sebagai siklus Krebs ya. Nah, involves the oxidation of acetyl-CoA ya. Jadi dia di siklus ini terjadi proses oksidasi acetyl-CoA menjadi CO2 dan H2O. Nah, di TCA cycle, siklus TCA ini adalah siklus atau central metabolic pathway. Nah, dia final common oxidative pathway for carbohydrates, fats, amino acid. Jadi dia merupakan tempat semacam kayak poolnya gitu ya. Kalau misalkan bis itu atau taksi itu poolnya untuk apa? Untuk proses oksidatif dari karbohidrat kah, dari lemak kah, dari protein kah, atau sama amino kah. Ya, dia masuk dari dia akan masuk ke TCA. Nah, berikutnya dia mensuplai energi ya
dia akan mensuplai energi siklus TCA ini dan akan memprovide beberapa intermediate yang diperlukan untuk sintesis asam amino, glukosa, heme, ya, enzim heme misalkan, dan seterusnya. Nah, ini adalah the most important central pathway yang mengkonekkan, yang menghubungkan hampir semua individual metabolic pathway, ya, menghubungkan metabolisme misalkan lemak, asam amino, protein, nanti metabolisme misalkan asam amino treonin, asam amino apa, dan seterusnya, ya, gliserol, dan seterusnya. Dia dihubungkan di TCA. Ya. Nah, definisinya TCA ini adalah tricarboxylic acid, ya, tricarboxylic acid cycle. Dia essentially involves the oxidation of acetyl-CoA to CO2 and H2O. Ya, dia intinya adalah mengoksidasi acetyl-CoA menjadi CO2 dan H2O. Disebut sebagai tricarboxylic acid. Kenapa? Kenapa disebutnya sebagai tricarboxylic acid? Ada yang ngeh nggak? Karbonnya ada berapa tadi? Karena produk pertamanya menghasilkan 3 karbon. Produk pertamanya menghasilkan 3 karbon. Yang mana produk pertamanya? Justru produk pertamanya karbon 2 digabung dengan karbon 4. Menghasilkan karbon 6. Produk yang mana yang kamu maksud 3 karbon? Yang setelah dipecah, Pak. Setelah dipecah yang mana? Jadi 3. Dipecah mananya maksudnya? Kan tadi kita nggak ada ketemu karbon 3, karbon 3. Itu jangan ketukar sama glikolisis. Ini kan TCA. Kalau glikolisis, iya hasilnya jadi karbon 3. Ya. Nanti coba sambil dicari tahu ya, biar paham lagi tentang TCA. Kenapa sih disebut sebagai tricarboxylic acid? Kalau dari namanya udah jelas nih, kelihatan harusnya. Ya, nanti Anda cari. Location of the TCA cycle, tadi kita sudah tahu TCA siklusnya terjadi di mitokondria. Di mana tadi? Di matriks mitokondria gitu ya. Nah, reaksinya berupa oksidatif dekarboksilasi of pyruvate to acetyl-CoA dengan bantuan enzim pyruvate dehydrogenase kompleks ya. Nah, di sini ini adalah connecting link between glycolysis dan TCA cycle. Ya, tadi ada ya, dari piruvatnya dirubah dulu ke acetyl-CoA. Dimulai dari situ dulu. Nah, setelah itu kemudian dia akan, step pertama dia akan bergabung dengan sitrat, saya rangkum ya, dengan cepat. Dia akan membentuk sitrat ya, jadi acetyl-CoA akan bergabung dengan, berkondensasi dengan oksaloasetat ya, membentuk sitrat, dikatalisis oleh enzim sitrat sintase. Nah, proses ini diinhibisi oleh ATP NADH sitrat. Ini adalah kompetitif inhibitor dari oksaloasetat. Harusnya enzimnya substratnya oksaloasetat ya, dan acetyl-CoA. Nah, ini diinhibisi oleh ATP NADH sitrat. Artinya apa? Ya, proses itu akan dihambat kalau misalkan kondisi ATP banyak di dalam tubuh, NADH banyak di dalam tubuh. Nah, maka proses TCA-nya akan diperlambat. Kebayang ya? Artinya tubuh lagi banyak energi. Ngapain kita cepat-cepat produksi energi lagi? TCA kan tadi untuk menghasilkan energi, gitu ya. Nah, tahap kedua dan ketiga, nah sitrat ini diisomerisasi menjadi isositrat. Sitratnya diubah menjadi 2 tahap utama, diubah jadi ke cis-asonitat, ya, cis-asonitat, lalu kemudian diubah ke isositrat. Ya, di tahap keempat kelimanya kemudian diubah ke alfa-ketoglutarat, dari isositrat tadi diubah ke alfa-ketoglutarat ya. Nah, di sini terjadi reaksi
redox, ya, oksidatif dekarboksilasi dari isositrat. Nah, tahapannya berubah dulu menjadi oksalosuksinat, ya. Ini nanti hidrogennya dilepas, jadi bentuk ini hidrogennya ditangkap oleh NADH, lalu kemudian dilepas menjadi alfa ketoglutarat. Nah, akan dilepaskan CO2 di situ. Nah, stimulated ya by isocitrate NAD+, Mg2+. Nah, dia bisa dipercepat prosesnya. Dia ketika misalkan NAD+ dalam keadaan banyak di dalam tubuh, maka proses ini akan dipercepat. Siklus TCA akan dipercepat. Isositratnya banyak, maka akan dipercepat. Gitu ya. Artinya prosesnya sudah mulai berlangsung gitu kan. Di proses ke 2 dan 3 ini sudah mulai berlangsung, maka dia akan percepat proses 4-5-nya. Nah, pintar jadi. Ya. Ini luar biasa skema metabolisme di sel, ya, di tubuh kita. Nah, dia diinhibisi oleh NADH dan ATP. Ya, kalau ATP banyak, NADH banyak, ya ngapain prosesnya dipercepat. Berikutnya alfa ketoglutarat diubah jadi ke suksinil-CoA, ya, dilepaskan CO2 lagi, berarti akan dihasilkan NADH lagi juga, ya, dan CO2 akan dilepaskan juga. Nah, alfa ketoglutarat dehidrogenase is a multi-enzyme complex. Nah, nanti dia bisa digunakan di proses yang ini, ya, bisa juga digunakan nanti di enzim Maaf Pak, suaranya terputus.